Good morning grade 11. Goeiemôre graad 11. Vandag kyk ons na totale interne weerkaatsing. To total internal reflection from page 161 to 165. You can open your books. Daar's net 'n paar dinge waarop jy moet let voor jy die les begin. Ons gaan vandag spesifiek kyk na 'n ligstraal wat beweeg van 'n optiese digter medium na 'n minder digte medium. We are looking at a ray moving from an optical more dense to a less dense medium. Kyk na die pylpunte wat gebruik word en dan maak seker jy weet wat is die invalshoek, what is the angle of incidence and what is the angle of refraction. I indicated again on the little sketches. It is the angles between the light ray and the normal. You can see the blue parts in the sketches. Where I indicate an I, it is the angle of incidence. Waar ek 'n R aandui, is dit die brekingshoek. Voor ons kyk wat is totale interne weerkaatsing. As jy gaan ons eers kyk wat is 'n grenshoek. As jy byvoorbeeld in die swembad swem, kan jy baie keer jou vriende langs jou sien en op 'n sekere stadium as hulle op 'n sekere afstand van jou is, kan jy hulle glad nie sien nie. When you're in a swimming pool, sometimes you can see your friends when they are near and at a certain angle you cannot see them. Sometimes when it is hot and you look on a dart row, you can see something like water. As dit baie warm is, 'n warm dag is, dan en jy kyk in die verte op 'n teerpad, dan lyk dit of daar water in die pad is. Nou wat gebeur met die lig? En ons sal later kom by totale interne weerkaatsing dan. Goed, as jy nou kyk na hierdie paar sketse, gaan ons sê wat is 'n grenshoek. Skets 1, kan jy kyk, die ligstraal val met 'n 0 grade hoek of loodreg op die oppervlak in. In sketch 1 you can see that my angle of incidence is 0. What happens to the light ray? There's no refraction. The light ray just moves straight through. Nou, by skets 2, ek het sommer die waardes van die hoeke gekies, het ek 'n invallende hoek van 40 grade, ek het 'n brekingshoek weg van die normaal, I have an angle of refraction away from the normal, because I moved from a denser medium to a less denser medium. Ek vergroot die in skets 3, vergroot ek die invallende hoek. Ek kry nog 'n verdere, groter brekingshoek van omtrent 60 grade. In sketch 4, I have an angle of 49, and what happens there? I have an angle of refraction of 90 degrees. Can you see that the arrow is parallel to the surface? Die ligstraal loop dan parallel aan die oppervlakte. Vir water is hierdie 49 grade is spesifieke invalshoek en hy het 'n brekingshoek van 90 grade tot gevolg. Wanneer dit gebeur, praat ons van daardie invalshoek, your angle of incidence. That angle is the critical angle. Dit is die grenshoek. Hy het 'n brekingshoek, that 90 degrees angle is the angle of refraction van 90 grade tot gevolg. Wanneer my invalshoek dan nou groter raak as daai 49 grade, sê nou maar 60 grade, dan kry ek dat daai straal nie meer gebreek word nie, maar hy word dan weerkaats. When your angle of incidence is more than your critical angle, you'll see that you'll get total internal reflection. Wat sien ons dan nou gou? Kom ons vat net gou saam. As jou invalshoek kleiner as jou grenshoek, dan word jou ligstraal weg van die normaal gebreek. If your angle of incidence is smaller than your critical angle, your light ray is reflected away from the normal. If your angle of incidence is equal to your critical angle, the light ray moves parallel to the surface and your reflected angle, your angle of refraction, is 90 degrees. Jou brekingshoek is dan 90 grade. As jou invalshoek groter as jou grenshoek is, kry jy totale interne weerkaatsing. The angle of incidence bigger than your critical angle, you get total internal reflection. Goed, wat is die definisie dan van kritiese jou grenshoek of your critical angle?
You have to look at page 10 on in your little white book that you normally use for your definitions. Die grenshoek is 'n invalshoek in die optiese digter medium, waarvoor die brekingshoek in die opties minder digte medium 90 grade is. Your critical angle is an angle of incidence in the optical more dense medium that causes an angle of refraction in the optical less dense medium of 90 degrees. And your critical angle is unique for each substance. Vir elke stof is jou grenshoek uniek. Watersin is 49, alkoholsin is 47 en so kan jy aangaan. Voorbeeld op bladsy 156 in my boek of bladsy 162, page 162 in some of the books. They ask, calculate the critical angle of glass. Bereken die grenshoek van glas. Voordat jy die vraag antwoord, teken vir jou die prentjie sodat jy kan sien waar is wat 'n medium. Draw a sketch so that you can see where is my glass and where is my air. They ask the critical angle of glass, so my incident ray will be in the glass. And for this work, we move from an optical denser medium to a less denser medium. Snellse wet gee dan vir ons 'n manier wat ons na daai brekingshoek kan bereken, of die grenshoek. Ons sê die formule is snellse wet, dit het ons vir die keer gedoen. Skryf jou wet neer en jy substitueer. The refractive index of glass is equal to 1,33, you get it in the table, times the sin of your angle of incidence is equal to 1 sin of 90 degrees. Jy moet weet wat die brekingsindeks van 'n ligstraal in lig is 1, dit het ons gedoen, maar jy moet weet dat daai brekingshoek is gelyk aan 90 grade, dit word nie gegee nie. Wanneer jy die woord grenshoek hoor, weet jy jou brekingshoek moet 90 grade wees. When you hear the word or the critical angle, you must know that the angle of refraction is equal to 90 degrees. It's not given. You must know that. And then you just work out your value of your angle of incidence, and that is 48,75. Dan werk jy jou grenshoek uit. Wat is totale interne weerkaatsing dan? Ons het net nou gesien, my invalshoek moet groter wees as my grenshoek. As my invalshoek groter as my grenshoek, vind geen ligbreking plaas nie en die ligstraal kom nie uit jou medium nie, maar hy word weerkaats. The reflection of the light on the inside of the surface of the medium when the light is traveling towards the medium of an optical of lower optical density. The angle of incidence is larger than your critical angle in that case. Daar is dan twee voorwaardes. There is two conditions for total internal reflection. Daar is twee voorwaardes vir totale interne weerkaatsing. Die ligstraal moet beweeg van 'n opties meer digte medium, skies daar's 'n spelfout, na 'n opties minder digte medium. Your light ray must move from an optical more dense medium to an optical less dense medium. En dan jou invalshoek moet groter wees as jou grenshoek. Your angle of incidence must be bigger than your angle of refraction. Ons sien daar op die sketsie, die ligstraal word weerkaats, dan geld die wette van weerkaatsing. Your laws of reflection is then applicable. Die invalshoek is dan gelyk aan die weerkaatsingshoek. Your angle of incidence is equal to your angle of reflection. Goed, voorbeeld op bladsy 157 in my boek en bladsy 163 in julle boek. Hulle sê, a diver under water in a dam shines a flashlight towards the surface of the water. The beam of light strikes the surface at different angles. The critical angle of water is 49 and the refractive index of water is 1,33. The diver shines the beam perpendicular to the surface. By vraag 1. Die duiker rig die flitslig loodreg op die skeidingsvlak tussen die water en die lug.
Hoe groot is die invalshoek? Eerste stapie is, teken 'n prentjie. First step, draw a sketch. Die ligstraal val loodreg in. Wat is my invalshoek dan? 0 grade. My angle of incidence is 0 degrees. Vind refraksie plaas? Nee, there's no refraction. Geen refraksie vind plaas nie. Vind daar totale interne weerkaatsing plaas? Nee. Voorbeeld 2. Die duiker rig die flitslig sodat die invalshoek op die skeidingsvlak tussen die water en die lug 35 grade is. Watter verskynsel vind hier plaas? Goed, ek het bo aan vir julle 'n sketsie geteken van wat gebeur. Ek het water en lug en my ligstraal beweeg van die water na die lug. My brekingsindeks het ek daar in blou aangedui vir in lug is 1. My brekingsindeks in water is 1,33. My angle of incidence is 49. That is my critical angle. Dit is my grenshoek. Nou kan ek verder gaan om hierdie vraagie te antwoord. My invalshoek is 35 grade. Hulle vra in 2.1, watter verskynsel vind die plaas en gee 'n rede vir jou antwoord? Refraksie of reflection occurs. Hoekom? Want eerstens is my invalshoek is groter as 0. Die tweede rede is my invalshoek is kleiner as my grenshoek. It is smaller than that 49, that is my critical angle. So there's two reasons. One, you must say that it is your angle of incidence is bigger than 0 and it is smaller than your critical angle. Ons het mos gesê die ligstraal moet met 'n hoek op die oppervlak inval. 2.2 vra hulle bereken die grootte van die brekingshoek. Calculate the magnitude of the angle of refraction. You use Snell's law. Make sure when you substitute it, you know which one is your first medium and which one is your second medium, so that you can substitute the right values in and do the right calculation. Okay, you can just do that one. Then, number 3. The diver shines the beam so that the angle between the beam and the surface is 49. What is the angle of incidence? Wees versigtig, gaan kyk watter hoek gee hulle. Hulle gee die hoek tussen die oppervlak en die invallende straal. Jy moet nou eers die invalshoek gaan bereken. You calculate your angle of incidence by 90 degrees minus 49 is 41. You can see my little drawing. First step is always draw a little sketch. Dan vraag 3.2. Watter verskynsel vind die plaas en gee 'n rede vir jou antwoord? We get refraction, refraksie. Hoekom? Want my invalshoek is groter as 0 grade. My angle of incidence is bigger than 0 degrees and my angle of incidence is smaller than my critical angle, that is 49. Hy is 41 grade, so hy is nog steeds kleiner as my grenshoek. 3.3 vra hulle weer bereken jou brekingshoek. Calculate your angle of refraction. You use Snell's law. Gebruik Snell's wet. Maak seker dat jy die regte waardes op die regte plekke substitueer. En jy kry die berekingshoek is 60,76 grade. Number 4. Die duiker rig die flitsig sodat die invalshoek 60 grade is. Watter verskynsel vind die plaas? The diver shines the beam so that the angle of incidence is 60 degrees. What phenomenon occurs here? And give a reason for your answer. Daardie invalshoek is nou 60 grade en hy is groter as 49 grade. Hy is groter as jou grenshoek. Your angle of incidence is bigger than your critical angle. And that means that you get total internal reflection. We know that when that happens, that the laws of reflection must be obeyed. Jou invalshoek is dan gelyk aan jou weerkaatsingshoek. 4.2 vra hulle, hoe groot is jou weerkaatsingshoek? Hy is 60 grade. Toepassings van totale interne weerkaatsing, applications of total internal reflection. All of us know about optical fibers. They can use it in by doctors. They can use it in an endoscope.
en telekommunikasie. Optiese vesels word aan 'n endoskoop of telekommunikasie gebruik en julle moet dit weet. Ek doen dit nie hier nie. Julle moet dit half opsom en punte kan opsê hoe elkeen van hulle werk. Ek gaan net vinnig kyk. 'n optiese vesel bestaan uit 'n kern, there's a core and a coating around the core. Daar's 'n bekleding rondom en hierdie bekleding is opties minder dig as die glas. Your coating is optical less than your glass. We said for the total internal reflection to occur, we must move from an optical more dense to a less dense medium, nee? And if your critical angle is if your angle of incidence is bigger than your critical angle, you will get total internal reflection. Dan moet julle oefening 12 nommer 1.1 tot 1.3 doen and number 2.1 to 2.2 and number 4.